এ মা ফুলো এ ফুলো রে এ মা পখাল পুখিল দে তো মুঠে মা ভুখে মোর পেট জ্বলি যাউছে কেনে অছু এ মা ফুলো এ ফুলো देख तो से पिलाटा भी कहीं गोला जे कोना बुढ़ा के केही और नहीं पहुंचराबार हे मा दे रे भात मुठे दे भूखे मोर पेट जली जाउछे कहीं गोलबो केही नहीं नोजे हे मा फुलो ए फुलो भूखे मोर पेट जली जाउछे रे भात मुठे दे देखो माँ दे भूखे मोर पेट चली जाउछे दे केने रखलु रे माँ ये माँ केने रखलु ये गोला काबू हे भगवान मोर भागे बहुत मुठे में पातुलू भागी गला मोर पुआले मतो जीवन खाई देबा तोरा हे गली बोली आज मुई कुकुले के हे गली गरे कहीं गला रे मुई मुई कुकुरे गली गरे मुई कुकुरे अरे गाछे पातुल के भी भंगे देले रे खाइबार के देले भी शांति रे खाए भी नहीं ए मां ओरी गला मोर हाथ रे मां मुई नहीं मांगी पातुल के ना छ सब देखबो के ना छ देखिया सो तुम्हार बुआ चलन खाइबार के देले भी नहीं खाइबार भांगी देले ना पातुल के काहे गला देखिया सो एला रे काहेला सला माझी तोर चलन के देख मुई काम करमी कि तोर घर देखमी कि बुआ देखमी कि मां देमी ई सारा का बुढ़ा या बुआ बोलबो इंता टका रे फिर काहेला काहेला रे काहेला क्या हबा तुम्हार बुआ चलन देखु जो के नहीं खाइबा ले देले भी फटे दोसनी ताको घरु निकलाबो तो निकरो नले में पलामी हवा बुढ़ा ई केभे सुधरबू इतारो चलन नहीं सही होय इतार द्वारा घरे के सब अशांति तू का बोले कि तोर कुला में चलन रहले कि तू आने हो पाना रोकी तू कि चले माजी धर तक धर धर एक घर कदमा नहीं आउ तई नहीं तू दरकार नहीं रोकरा हट मुई इंता बड़ा इंता ला इंता घर दिला नहीं तो किछ पता नहीं ना साथ मुई जाने करे पातुल नहीं भोगेबो फूलो खाबा के देला बेले दरुन दरुन पनी गला रे बुआ अबे मोते मोर घरु काजे खेदु जबो मुई केन के जिमी रे बुआ मुई केन के जिमी मुई ए बुढ़ा बसे केन के जिमी से मुई केन के जिमी ए बुआ मोते मोर घरु नहीं केतरे बुआ मोर घरु मोते नहीं के बुढ़ा ये बुढ़ा नाटक सब बलेनता है ये घरे देवा तो गरस्ती तो फुलो जान खुरीटे दे तार व्यवस्था कर भीख मांगे चलो जान को चलो चलो के घरे तक निकला ये तिबार तो कर खुरियान बुझ जाएगा तो तुम तू एंदा सब सुनो तो न गए इतना नाटक देखो तुम नहीं पारे में नाटक देखी खुरियान दे तके ये जनता चलबा चलू मोर घरे तक निकाल कर हे बुआ मोते मोर घरु नहीं केतरे जालो अलबु जा का जाई तू ने हाल नहीं होए ए मालती
মালতি মালতি রে তুই মরি গলু হেলে তরি গলু রে যে ছুয়াকর লাগি উপাস বাহার করি করি আয় পাইছিলা ସେମାନେ ମତେ ଘରୁ କଣା ଭାବି କରି ଖେଦି ଦଉଛନ୍ ରେ ମାଲତି ମୁଇଁ କେନ୍କେ ଯିବି ରେ ମାଲତି କଣା ହେଇଗଲି ବୋଲିକିରି মোর পো মতে ঘরু খেদি দউছে রে মালতি তুই উপরে তাই সবু দেখুতা মুই আর নাই পারে জি হে প্রভু মতে মরণ দে প্রভু মতে মরণ দে মুই আর জি নাই পারে আজ মোর পো বহুত है মুই মাগি খাইমি दे जाओ मोर जीवन रे मालती दे जाओ मोर जीवन मालती जगत सब में खाई तू मागे एक ठीक करो इनता लोग इनता ही करवा कथा खुले धरो भीख मागू मरु जियो जान करवा करो मागे के डर का तू भीतर चल लोग चली जाओ बड़ा सब वाला ने आज तक तू ए मालती तू उपरे थाई देखु मोर दुख देखु रे हे भगवान मते मुक्ति दे मते मरण दे प्रभु मुई कोड़ा हे गली बोली मुई कारे किछि नहीं मोर गुरु मते खेदी दउजन प्रभु मुई मागे जाची करी जीवी रे मालती मागे जाची करी जीवी কেন কিছু মতে দিও গো মানে কিছু মতে দিও গো মা গো এ মা মাকে হয়েছে গো মা চাউল চুলা মুঠে দিও মা এ মা কে করে আছো তে মা চাউল মুঠে দিও মা ভগবান তোমার মঙ্গল করুন মা ভগবান তোমার মঙ্গল করুন से डॉक्टर छुआटा अच्छे जो टकिक धरिक पले आम मोर बदला पूरा है जो तू जा हो ठीक अच्छे मुझे तो गाड़ी थी बैठा मुझे जो धरिक पले गाड़ी थी बसैक नहीं जीमा क्या हुआ क्या क्या है मारी देवी सोला के क्या वो ए क्या है ए क्या हो रे छुआ के नहीं हो जान असो रे के क्या है वो तू क्या हो रे मां मैं डॉक्टर से लोग तुमरे नहीं जाता मैं घर के छाड़ी दे मेरे मां हेले मुई तो कोना है मोर आग नहीं दिसे मुई तोर सागे सागे जिमी ले तू मते तोर घर के बाट कोड़े करी ने रे मां बाट कोड़े करी ने मुई तोर संगे जिमी केन सोला आसी की तोते नवाजे देखमी ये ठेगा ती मारी देमी ताके चल मा चल तू मते बाट कोड़े करी ने बोले आज्ञा एक्चुअली तो पेशेंट और नहीं नगे टाइम भी है गला ना बोले हमें भामा ठीक अच्छे बाहर में फिर ऊपर वाले 4 बजे देखो हां ठीक अछि हां रखो आना रे मां मैं ट्यूशन पढ़ी के आसुत्री बोले केन केन लोग माने मते उठे नहीं जातले बोले ई माने मते से सहायता कर ओहो जे कहीं नहीं बजे तो बेटा नहीं किसी असुविधा नहीं तो ठीक ठीक अच्छे ठीक अब
ପଚାରିଲେ ପରେ ଆପଣ ହଁ ହଁ ରେ ମା କେନ୍ କେନ୍ ଲୋକ ମାନେ ସେ ଛୁଆକେ ଘିଚି ନେଇ ଯାଉଥିଲେ ବୋଲେ ଆପଣଙ୍କର ହାତ ଗୁଟେ ବି ତ ଆନ୍ ବାଜିଛି କି ଯେ ହଁ ବାଜିଛେ ମା କାଁ କରିବି ବୁଢା ଲୋକ କାଁ ଆଇ ତ ଦେଖି ଦିଶବାର ନେଇ ଦିଶବା ନାଇଁ ଦିଶବାର ରେ ମା କେବୁ ନେଇ ଦିଶବାର ଏଟା এটা হেলা ন 5 বছর হয়ে যা ঘরে তোমার কেহি নেই নভেল বাবা ঘরে অছন সব অছন রে মা ঘরে ହେଲେ ମତେ କେହି ନାଇଁ ପଚରାବା ଆଜ୍ଞା ଏଟା ଗଲେ ଆମର ବୁଢ଼ ଜୀବନଟା ଆଜ ବୁଝିଗଲା ঠিক ঠিক আছে ତମର ଲାଗି ବାବା ଆଜି ମୋର ଛୁଆଟା ବଞ୍ଚିଗଲା ଜୀବନ ପାଇଗଲା ବୁଝିଲ ତ ଆଉ ତୁମେ ଆରେ କିଛି ପଇସା ନିଅ ଏ ବୁଆ ପଇସା ନିଅ ଆଉ ଖାନା ପିନା କରବ ଆଉ ଭଲସେ ଯିବ ବାବା ଇ ପଇସା ଆମେ କାଁ କରବେ ରେ ବୁଆ ମୁଇଁ ତ କଣା ଲୋକ ମାଗି ଯାଚି ଖାଉଛେ ଇ ଟଙ୍କା କିଏ ମୋଠୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇ ଯିବା ତମେ ପରେ ଡାକ୍ତର ଯଦି ପାରବ ମୋରେ ଆଇଟା ଟିକେ ଭଲ କରି ଦିଅ ନ ମୁଇଁ ଫେର ଇ ଦୁନିଆ କି ଯେନ୍ତା ଦେଖି ପାରମି ଇ ପଇସା মোর କାଣା ହେବା ଗୋ ବା ঠিক আছে বাবা তুমি যেন মোর ছুয়াকে বঁচাই দেল মুই তোমার দুনিয়াকে দেখবার লাগি মুই চেষ্টা করবি আর তুমি বস সিস্টার আমার কালি যেন অপারেশন আছে কেতটা পেসেন্ট হয়েছ ভাই আমি লিস্টটা দেখিয়ে কହୁଛେ ଆଜ୍ଞା ଆମର 9 ଜଣ ହେଇଗଲେ ন ଆଉ ବାବା ହେଇଗରି କାল 10 ଜଣ ହେଇଯିବେ ঠিক আছে 10 হয়েগলা আর বাবার অপারেশন করে দেমা আর বাবা তোমার যদি কি কি অছন বেলে তাকে ধরিকি যাব আর কাল আমার অপারেশন আছে কাল আখি অপারেশনটা করে দেমা ଏ ବୁଆ ମୋର କେହି ନାଇଁ ନ ଯେନ୍ମାନେ ବି ଥିଲେ ମତେ କଣା ବୋଲି ଘରୁ ଖେଦି ଦେଲେ ଇଟା ଇ ଠେଗାଟା ମୋର ସବୁ କିଛି ଇ ମତେ ବାଟ ଦେଖାଉଛେ ମତେ ଯେନ୍କି ଗଲେ ନେଇକି ଯାଉଛେ ତାର ଲାଗି ମୁଇଁ ବଚିଛେ ବୁଆ ଇଟା ହିଁ ମୋର ସବୁ ନେଲେ ମୋର କେହି ନାଇଁ ନ କେହି ନାଇଁ ঠিক আছে বাবা ঠিক আছে বাবার কালি অপারেশন করে দেমা আর তাকে ভিতরে নিয়ে ବାବା ଚାଲ ଭିତରକେ ଯିମା ହଁ ମା ଯିମା କାଲ ତୁମର ଅପରେସନ ହବା ବାବା ନେଇ ଡରବ ନାଇଁ ମା ନାଇଁ ଡରେ ঠিক আছে সিস্টার ଆଉ ବାବାର ଆଖି ଅପରେସନଟା ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଛି ଆଉ ଆଜି ତାଙ୍କର ପଟିଟା ଖୋଲିକରି ତାକୁ ମେଡ଼ିସିନ ପତ୍ର ନେଇକରି ଆମେ ତାକୁ ବିଦା କରିଦେବୁ ଠିକ ଅଛି ଆଉ ବାବା ହଁ ମା ଆଜ ତୁମର ଆଇ ଅପରେସନ ର ସବୁ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଇଯିବ ବୋଲି ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ବୋଲେ ଆଜ ତୁମ ପଟିଟା ଖୁଲମା ହଁ ଗো ମା ଆଜ ଫେର ତୁମେ ନୂଆ ଦୁନିଆ କି ଆଥରେ ଫେର ଦେଖି ପାରବ ହଁ ଗো ମା ବୋଲେ ଖୁଲୁ ଯା ବାବା ହଁ ମା ଖୋଲ ଗো ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖ ଆଉ ବାବା ଟିକେ ଧୀରେ 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 ଦେଖ ତ ଦିଶୁଛି କି ନାଇଁ ଯେ ଦିଶଲା ବାବା ହଁ ଗো ମା ମତେ ସବୁ ଦିଶିଲା ମୁଇଁ ଫେର ସେ ସବୁ ଦେଖିପାରୁଛି ଗো ମା ଯା ହଉ ଭଗବାନ କଥା ଶୁଣିଲେ ବାବା ବହୁତ ଦିନ ପରେ তোর মা বাবাকে কোটি জুহার সে ডাক্তার भी মা বাবাকে কোটি জুহার ଆମର ହାତେ କିଛି ନେନ ବାବା ସବୁ ଭଗବାନ କରୁଛନ୍ଟା ହଁ ଗো ମା ଆମେ ମଧ୍ୟ ମାନୁଥିଲି ଆଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ ମାନୁଥିଲେ ଜୁହାର ଆଜ୍ଞା তোমার দয়া তু ফের মুই আই দুনিয়া দেখি পারমি তোমার অপারেশন সক্সেস ହେଇଛି ବାବା তোমার আখি ଭଲ ଦିଶୁଛି ତ ହଁ ଆଜ୍ଞା ମତେ ଏଛେ ପଛା ଦିଶୁଛି ସବୁ ମତେ ଭଲ ଦିଶୁଛି ଆଜ୍ଞା ମାସେ ଥରେ ଚେକ୍ କରିବା ଆଜ୍ଞା ଆଇମି ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଇମି আর তারপরে তোমার ঘরকে যাব তোমার ঘর পরিবার নাকি তোমার আগে দেখিকি মানে সব খুশি হবে কেন কে ও জিমি আজ্ঞা ও তো ঘরু খেদি দেলে এমতি কমে কুটিকি খাইমি হেলে তোমার দয়া থু মুই খাই দুনিয়া দেখলি আজ্ঞা ভগবান তোমার মঙ্গল করুন আজ্ঞা নাই বাবা তোমার আরেকটা নীতি সুচলা বলে কিন্তু তোমার ঘর লোক খেয়ে দিয়ে দিয়েছিলি এখন তোমাকে তোমার ঘর লোক রখবে তোমার ঘরকে যাব বাবা যাই তাই নি পলাব ঘরকে ঠিক সে যাব হ্যাঁ যা মেডিসিন পত্র সবু বতাই দিও তাকে কেন্দা কেন্দা পকাবে আউ বাবা যাবে ବୋଲା ବାବା ହଁ ଗো ମା ଇ ଯେନ୍ ରୋଗଟା ଦେଖୁଛ କି ନି ହଁ ଆଉ ଏଇଟା ଚିହ୍ନା କରିଦେଇଛେ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା 2 ଥର ଦବ ହଁ ଗো ମା
ଆଉ ଏଇ ଯେନ୍ ଡ୍ରପଟା ଅଛି କି ନି ଏଠି ବି ନା ବୋଲେ ସେ ଗୋଲ୍ଡ ଥରେ ଦବ ଏଇଟା ହେଲା ଧର ଆଉ ମାସେ ହେଲେ ଆ ବଞ୍ଚି କପ ଲାଗି ଠିକ ଅଛି ମା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ବାବା ତମେ ଯାଇପାର ବେଲେ ମୁଇଁ ଯିମି କେନେ ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ଅଛି ବାବା ତମେ ଯାଇପାର ମୁଇଁ ଯାଉଛେ ମା ଠିକ ଅଛି ବାବା বাবা তোমার গোটে জিনিসটা ছাড়ি দিল যে কাণ আয় রে মা আরে বাবা তোমার বাড়িটা ছাড়ি দিল যে বাড়ি হ্যাঁ 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 বাড়ি 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 কে মুই ছাড়িকি পলাউଥିଲି ନେଇ ଯିମା মোর তো আঁক দিছিলা এই বাড়ির কাই কাম আউ বারে স্বার্থপর মনুষ তুই আজ মতে ফিকি দেলু আজ তোর আঁক দিশি গলা বলি যেতেবেলে তোর আঁক নে দিশু থই তোর ঘরর তোর পুଅ বহ তোতে নিকরে ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି তুই মতে সাহারা করি করি জিউথিলু তুই ସବୁবেলে মতে নাই হেলা তুই চলি নাই পারু থই আজ তুই মতে ভুলি গলু যদি মুই কাঠ খণে হেকরি মোর জীবন কে এতকি বাধুছে বেলে যাহার দেহে রকত মাউস আছে যেন মানে শরীর ধরি করি জিউছন তাহাকু কেনতা না লাগুতবা তো আজ্ঞা আপন মান কোই মেসেজ দেবার কারণ হচ্ছে কি আপন মানে তো দেখুলে এথুর স্টোরি কোণা বাড়ির স্টোরি है কোণা যেনতা আঁক দিশি গলা কি তার বাড়ি কে ফিকি দেলা হেনতা আপন মানে যাহান্ন সাহারা পাইথিবে আপন মান কো অনুরোধ है কেবে भी তার সাহারা के नहीं भूलुन जय माँ समली जोहार।